अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान, हु इज द सिस्टर ऑफ उज़्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी ये एक्शन लेता। I just want 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्तकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्तकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्तकाफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया?
جو انہوں نے اس طرح مجھے بار بار میرے منہ کے پاس آ کے کہہ رہی ہے تم سوئی ہو تم سوئی ہو تم سوئی ہو. اب آپ کس سے انصاف کا مطالبہ کرتی ہیں؟ میں یہاں کی پولیس، یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی آرمی سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. جو مجھے بدنامی ملی ہے اس پوری دنیا میں، اس کے لیے مجھے انصاف چاہیے. ایف آئی آر نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہم پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوئے پچھلے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی بھی ہماری ایف آئی آر نہیں لکھ رہا. تھینک یو. وہ آئی تھنک پہلے نہیں مطمئن تھی کہ جس طرح سے انہوں نے میری ویڈیو وائرل کی ہے، وہ بھی آئی تھنک وہ بھی لڑکی ہیں اور وہ کیسے اس طرح کر سکتی ہیں میرے ساتھ. اور انہیں میرے سے معافی مانگنی چاہیے تھی پولیس اسٹیشن کے باہر آ کے. میں شاید انہیں معاف کر دیتی اور یہ پرچہ خارج بھی نہ کراتی، میں یہاں سے واپس چلی جاتی اسی وقت. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے، ان لوگوں کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے اور وہ لوگ الٹا مجھے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پیسوں سے خرید لیں گے. ایسے تو ساری زندگی نہیں ہو سکتا. مجھے انصاف چاہیے اور میں اس ملک سے انصاف لے کے رہوں. آپ 506B کا مطالبہ کر رہی ہیں، آپ کا مطالبہ سنا نہیں جا رہا. ابھی آپ یہاں پہ باہر کھڑی ہیں، آپ گھر جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کیا نیکسٹ کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ 5 دن ہو گئے، مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوں. 5 دن ہو گئے میں ہوش میں ہی نہیں ہوں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اتنا ظلم اور پھر اوپر سے اور زیادہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل کر رہی ہیں یہ خواتین کے ان کے اندر دل ہے ہی نہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کورٹ میں جا رہی ہیں یا وڈرا کر رہی ہیں؟ میں کورٹ تک جاؤں گی، میں اینڈ تک جاؤں گی. آپ کے جو لائر ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا مشاورت ہوئی اب تک ایف آئی آر کے اوپر؟ جتنے میرے لوگ اور میرا جو لائر میرے ساتھ ہے اسے میں بہت زیادہ تھینک یو بولنا چاہوں گی، کیونکہ صبح سے ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں یہاں پر، کبھی پولیس اسٹیشن کبھی ہاسپٹل، اور اینڈ تک وہ انسان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں وہ چلا جاتا. لیکن میں اس کا بہت زیادہ تھینک یو کہوں گی. اس پوری دنیا میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، واحد میرے لائر. ایک جو کوشچن ہے جو سرٹنلی ابھی ہماری بات چیت ہوئی ہے ملک ریاض صاحب کی سائڈ سے، جو لائر تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ آپ کے گھر کے اندر آئے ہیں ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا جو جیسے آپ بتا رہی ہیں. ان کے مطابق ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، آپ اس کا بھی ذکر کر ویڈیو رہی میں ہیں. صاف نظر آ رہا ہے اسلحہ. ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. جس طرح سے وہ عورتیں گالیاں دے رہی ہیں، اسلحہ انہوں نے ہمارے پر تانے اٹھا کے. گارڈ میرے اوپر چڑھ رہے تھے. شاید آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، آپ دوبارہ ویڈیو دیکھیں، اس میں غور سے دیکھیں کہ گارڈ میرے اوپر چڑھ رہے ہیں اور ساری عورتوں نے میرے اوپر حملہ کیا.